मरतबा बहुत बड़ी हैसियत के साथ इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन होगा। डिप्टी चेयरमैन भी बैठ के फैसला करेंगे। ने अगर मुस्लिम लीग नून की हिमायत की तो उनका चेयरमैन बनेगा, और अगर पीपल्स पार्टी की हिमायत की तो उनका चेयरमैन बनेगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब सेनेट के इंतखाबात मुकम्मल हुए तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्त सेनेट पे बड़ी मजबूत है और तमाम पत्ते आसिफ अली जरदारी साहब के पास हैं। लेकिन आज सियासी सर्कस की जो गहमा गहमी है, उसमें जो उछल कूद है, उसको देख के ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ की पार्टी के तरकश में भी अभी कुछ तीर हैं और उनकी झोली भी खाली नहीं है। खास करके जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी इधर से उधर होते हमें नजर आ रही है। ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, खास करके जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसने एक मुकदमा भी कर रखा है अदालत में कि ये इलेक्शन, ये चुनाव जो है चेयरमैन सेनेट का, ये नहीं हो सकता जब तक कि फाटा के इलेक्शन मुकम्मल नहीं होते। तो ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस बहस में मेरे साथ हैं दुनिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब सलमान गनी साहब, और उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज सहाफी, तज्जियाकार और कॉलमिस्ट जनाब हारून रशीद साहब। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों के साथ बात का आगाज करें, मेरी कोशिश होगी कि शाकिर सोलंकी साहब जो हमारे नुमाइंदा हैं, हमारे साथ हैं और जरदारी हाउस में होने वाली मीटिंग्स को पल पल उसकी खबर रख रहे हैं, तो सोलंकी साहब से एक अपडेट ले लें। शाकिर सोलंकी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम डॉक्टर साहब। शाकिर सोलंकी साहब, ये मुझे बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान क्या करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान का डिप्टी चेयरमैन के ओहदे में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मौलाना ये चाह रहे हैं कि मौलाना के जो 21वीं तरमीम के पे जो रिजर्वेशन है, जो मदारस का इशू है, वो उनके लिए ज्यादा अहम है। मौलाना हुकूमत के साथ ये बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत 21वीं तरमीम पर उनके जो तहफुजात हैं वो दूर करे, लेकिन वो तहफुजात दूर होते हुए नजर नहीं आ रहे। बट सोलंकी साहब, किस तरह से दूर करे? वो क्या चाहते हैं कि अब कोई नई तरमीम लाई जाए जिसके जरिए 21वीं तरमीम की जुबान को, उसकी लैंग्वेज को बदला जाए? बिल्कुल यही है मौलाना की ख्वाहिश, यही है कि जो 22वीं या 23वीं तरमीम जो भी लाई जाए उसमें जो मदारस का और दहशतगर्दी का इशू है, मजहबी दहशतगर्दी के हवाले से जो शामिल किया गया है, उसको तब्दील करके हर किस्म की उसमें दहशतगर्दी, लिसानी और जो कौमियत का जो बलूचिस्तान का इशू है, कराची का इशू है, ये भी शामिल किए जाए। हर किस्म की जो दहशतगर्दी है उसको शामिल किया जाए। लेकिन ये जाहिर है पॉसिबल है नहीं। अगर पॉसिबल होता तो 21वीं तरमीम के वक्त ही हुकूमत मौलाना को राजी करके इसको शामिल कर देती, लेकिन मौलाना को उसमें भी हुकूमत ने जरूरी नहीं समझा शामिल करना। तो मुझे ये बता दें जरा जल्दी से, हारून रशीद साहब भी और सलमान गनी साहब भी सुन रहे हैं कि मौलाना की जो ये एक हेजिटेशन है या उनकी हिचकिचाहट है या वो इस तरफ उस तरफ देखते हैं, क्या इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाकी इत्तेहादी भी आगे पीछे हो सकते हैं? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रिजॉल्व में क्या अवामी नेशनल पार्टी ANP की जो कैफियत है उसमें भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं है। ANP और मुस्लिम लीग काफ का जो हिमायत है वो मौलाना या MQM के साथ मशरूत नहीं है। उनकी एक आसिफ अली जरदारी के साथ कमिटमेंट है, वो गैर मशरूत तौर पर उनके साथ मौजूद है। PMLQ तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ तो जा भी नहीं सकती, पॉसिबल नहीं लग रहा। उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, आसिफ अली जरदारी से अच्छे ताल्लुकात हैं। ANP भी गैर मशरूत तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। BNP अवामी भी पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी भी रही है और आज भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है। डिपेंड करता है सिर्फ मौलाना और MQM पर। MQM यकीनन कराची का इशू हुकूमत के साथ डिस्कस करेगी कि अगर कराची में कोई MQM के साथ मामलात वफाक कोई डिस्कस करता है या कोई सोल्यूशन निकालते हैं MQM के जो रिजर्वेशन है कराची ऑपरेशन पे, उस पर मामलात बन जाते हैं तो MQM हुकूमत की तरफ चली जाएगी। अगर उस पर मामलात नहीं बनते तो फिर पीपल्स पार्टी का ऑप्शन मौजूद है, फिर डिप्टी चेयरमैन के हवाले से MQM के साथ बात हो सकती है। यानी आप ये समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के नवाज शरीफ साहब की जमात की तरफ आ सकती है? बिल्कुल आ भी सकती है डॉक्टर साहब। उनका कराची का इशू है, बुनियादी इशू उनके जो रिजर्वेशन है, क्योंकि कराची में जो ऑपरेशन चल रहा है वो सिंध हुकूमत की तरफ से तो है नहीं, वो है मरकज की तरफ से। तो जाहिर है मरकज नहीं
ऑपरेशन के हवाले से जो भी डिसीजन करना है तो वफाकी हुकूमत के साथ ही मामला डिस्कस करेगी। उसमें रियायत अगर मिलती है, कोई सोल्यूशन निकलता है तो फिर हुकूमत की तरफ जा सकती है, नहीं तो दूसरी तरफ फिर सिंध हुकूमत में भी मामला सिंध हुकूमत के साथ तय कर सकती है और डिप्टी चेयरमैन के मामला भी तय कर सकती है। शाकिर सोलंकी साहब, हमें अपडेट देने का, हमें बातें समझाने का बहुत शुक्रिया। हम बात को एक आगे चढ़ते हैं। हारून साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। आपसे जब चंद घंटे पहले आज सुबह मेरी बात हुई तो आप बड़े पुरएहतमाद थे कि जब ये सियासी ऊंट अपने करवट बैठेगा तो बात नवाज शरीफ साहब की मानी जाएगी, चेयरमैन सेनेट के लिए उनका वजन ज्यादा होगा, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो है उसके पास देने दिलाने को, कंसेशंस देने को, चीजें देने को, दिल बहलाने को बहुत कुछ है, और सिंध की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के पास इतना कुछ नहीं है। क्या अभी भी आप इतने ही पुरएहतमाद हैं कि पीएमएलएन ही ये बाजी जीतेगी? मैं तो हुजूर पहले दिन से यही बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का होगा चेयरमैन, जो भी चाहे वो अपनी पार्टी से बनाना चाहें और चाहे तो किसी छोटी पार्टी से बनाना चाहें। मुझे तो इसमें रत्ती बराबर कोई शुबा नहीं है। ये दानिशवराना बहसों में हम बहुत उलझ जाते हैं। सादा सी बात ये देखनी होती है इन सियासी पार्टियों में से किसका मफाद किसके साथ वाबस्ता है। मौलवी साहब डिप्टी चेयरमैन का होता लेकिन क्या करेंगे, उन्हें क्या फायदा इससे हासिल होगा, उनकी और तरह की। और ये भी मैं नहीं समझता कि वो मदारस के सिलसिले में, तरावीह में, इस सिलसिले में वो कोई एक वाज़ेह यकीन दहानी चाहेंगे जिसे वो अपने हल्के में इस्तेमाल कर सकें। उसमें क्या हुकूमत करेगी जी? ये तरमीम तो हुकूमत नहीं कर सकती कि जो मदारस में बैठ के दहशतगर्दी करेंगे। हारून साहब, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान महज एक नफसियाती खेल खेल रहे हैं, उनको पता है कि अब 21वीं तरमीम की जुबान में तब्दीली नहीं हो सकती है, वो महज इसे कहते हैं अपने इलेक्टोरेट के लिए, सपोर्ट बेस के लिए अपना एक रिजॉल्व दिखा रहे हैं, अपनी एक हिम्मत दिखा रहे हैं। वो लोगों के सामने ये साबित कर देना चाहते हैं कि मदारस के इशू पे, मजहब के इशू पे, दहशतगर्दी और मजहब के नथी होने में वो कितना उन्होंने स्टैंड लिया, ये वो साबित करना चाह रहे हैं। उसमें तो मामला वैसे ही फौज के पास है, पॉलिसी इनिशिएटिव जो है यानी फौज के पास है, तो लेकिन वो अपने हल्के फर्ज कीजिए उसमें कहीं कोई वो नुक्ता ढूंढ निकालते हैं जिससे मदारस को, उनके मदारस को कोई रिलीफ मिल सकती है, तो उसकी कोशिश वो करेंगे। बज़ाहिर ऐसी कोई चीज मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन जाएंगे वो मरकजी हुकूमत के साथ। देखिए, दो बुनियादी ब्लॉक हैं जो फैसला करेंगे, एक मौलवी साहब और एक कबायली। अब कबायली किस चीज पे जाते हैं? ये तो खामखा वजीर आजम साहब ने चूंकि खुद डील नहीं किया, उसको मिसहैंडल कर दिया लोगों ने। और भाई वो कबायली जो है वो हुकूमत के लिए सॉफ्ट कार्नर रखते हैं, हमेशा वो मरकजी हुकूमत के साथ गए हैं। वहाँ जो जाती फायदे भी मरकजी हुकूमत ही पहुंचा सकती है, वो इलाका ही मरकजी हुकूमत का है, और इस इलाके में कोई डेवलपमेंट, कोई और चीज जो भी है वो भी मरकजी हुकूमत कर सकती है। तो एमक्यूएम का अलबत्ता डायलामा है, लेकिन एमक्यूएम भी कोशिश तो ये चाहेगी। मेरे साथ रहिए सलमान गनी साहब, आप भी इतने ही पुरएहतमाद हैं कि नवाज शरीफ साहब ही बाजी मारेंगे और जरदारी साहब नहीं कामयाब हो सकेंगे? डॉक्टर साहब, सेनेट के इंतखाबात के रोज आपके लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी चेयरमैन सेनेट का फैसला होगा नवाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब की मर्जी से करेंगे। और मैं तो आपको ये बता सकता हूं कि कल जो प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को अपने पास बुलाया लंच पे, तो वो कंसेंसस कैंडिडेट का फैसला कर चुके हैं। और यही वजह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ता किया और 17 साल के बाद ये राब्ता हुआ। और कल इस दौराने से पहले नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया है, उनसे उनकी वन मुलाकात हो रही है, उनको एतमाद में लेने की जरूरत है। मैं आपको ये बताता चलूं कि कल जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है वो एक कंसेंसस कैंडिडेट के लिए, उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट होंगे या पीपल्स पार्टी के, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उसमें जो भी फैसला होगा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का कद बढ़ेगा। अभी तक 2 उम्मीदवार जो सामने आए जिन्हें डिक्लेयर नहीं किया। सलमान साहब, आप तो इस तरह से कंसेंसस कैंडिडेट कह रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि वो कंसेंसस कैंडिडेट कौन होगा, ये कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब देखिए, बात यह कि 2 लोग हैं जिनके नाम आए हैं और उन्हें अभी अनाउंस ना पीपल्स पार्टी ने किया है ना गवर्नमेंट पार्टी ने बजंजो साहब को किया है, लेकिन ये दोनों वो लोग हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर सियासी स्ट्रगल, सूबों की खुद मुख्तारी के हवाले से, पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, ये दोनों शख्सियत जो है ये बड़े अहम हैं और दोनों बड़े बापों के बेटे हैं। एक के मियां अतार उबानी के बेटे हैं जो कायदे आजम के एडीसी थे, और दूसरे गौस बजंजो के बेटे हैं। मैं समझता हूं कि कंसेंसस कैंडिडेट डॉक्टर साहब कल आ रहा है और प्राइम मिनिस्टर ने इसीलिए सारी सियासी क़यादत को अपने पास मदऊ कर ली है।
تو یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے جس میں صبح سے مولانا فضل الرحمان کی دلجوئی ہو رہی ہے، ان کی ناز برداری ہو رہی ہے، ان کی بات سنی جا رہی ہے، سارا میڈیا صبح سے پاگل ہو کے ان کی بات کر رہا ہے، پریس بریفنگز ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ فضول ہے سب؟ ڈاکٹر صاحب میں تو اسے ڈرامہ نہیں کہتا، میں تو آج حیران ہوں اس بات کے کہ جتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جتنے رابطے ہو رہے ہیں، سب میں مفاہمت کی بات ہو رہی ہے۔ کاش یہ مفاہمت پاکستان کے ایشوز پہ ہو جاتی، کاش یہ مفاہمت توانائی کے بحران کے حوالے سے ہوتی، کاش یہ مفاہمت دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے ہوتی، کاش یہ لوگوں کے لیے روٹی روزگار کے حوالے سے ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ اگر سینٹ کی چیئرمین شپ کے حوالے سے اگر کنسنسس کینڈیڈیٹ سامنے آتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن پاکستان کے ایشوز کے حوالے سے بھی کنسنسس ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ فیصلہ نام پرائم منسٹر نے کیا ہوتا کنسنسس کینڈیڈیٹ کا، تو آج تحریک انصاف کی حیثیت اور اہمیت بھی مسلم ہے۔ ان کے بھی 7 سینیٹرز ہیں، سراج الحق سمیت، ابھی تک ان سے رابطہ نہیں کیا۔ آپ کے پروگرام سے پہلے میں نے شاہ محمود قریشی صاحب سے رابطہ کیا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ آخر عمران خان کی صورتحال میں ضرورت کیوں محسوس نہیں کی جا رہی؟ اس سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب نے جو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو خرید و فروخت ہو رہی تھی، تحریک انصاف کو مدعو کیا تو تحریک انصاف کے نمائندے پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے تھے۔ صحیح کہتے ہیں سلمان غنی صاحب، بہت ہی اہم آپ نے یہ سوال اٹھایا، اور اسی سوال کے ساتھ ہم اگلا سیکشن شروع کریں گے کہ آخر یہ دونوں جماعتیں تحریک انصاف کو کانٹیکٹ کیوں نہیں کر رہی، اور خود تحریک انصاف کی کیا کیفیت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ اس سیاسی اکھاڑے میں سے اپنے لیے کچھ حاصل کریں، انہوں نے مقدمہ کر رکھا ہے، پٹیشن پہ رکھی ہے کہ چیئرمین سینٹ کا چناؤ ہی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک۔ لائیو پروگرام کرنے کا ناظرین ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کے درمیان میں بہت سے ایسے لوگ جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ابھی کسی نے مجھے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے کہا کہ بھائی نیکٹا کے جو شروع میں 20 پوائنٹ تھے وہ بعد میں کم ہو کے 17 ہو چکے ہیں، اور اس میں مدرسوں کی جو کنڈیشن جس کی مولانا بار بار ذکر کرتے ہیں اس بات کو تقریباً پہلے ہی مان لیا گیا ہے، یہ بات جو ہے یہ ہو چکی ہے، اور مولانا کسی بھی صورت جو ہے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے، بیکاز مولانا کو ایک سسٹینڈ پریزنس چاہیے وفاقی حکومت کے ساتھ تاکہ سیمینریز اور مدرسے جو ہیں ان کو مولانا پروٹیکٹ کر سکیں۔ جی ہارون رشید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، مولانا کا مدرسوں کا بھی مسئلہ اس لیے کہ ان کی کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن ان کے اور بھی مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے صرف وفاقی حکومت حل کر سکتی ہے، زرداری صاحب تو نہیں۔ مثلاً کیا وہ مثلاً آپ سمجھتے ہی ہیں، آپ کا ضروری ہے ساری باتیں میں کیا کروں یار۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کا تاثر دینے کی ضرورت بڑی شدید ہے۔ وجہ کیا؟ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، سعودی عرب کو بہت شدید ضرورت ہے پاکستان کی دفاعی سپورٹ کی۔ داعش کا مسئلہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس کو ہمارے انٹلیکچوئل ابھی اس پہ غور نہیں کر رہے، ہمارے اخبار میں اس پہ غور نہیں کر رہے۔ پاکستان کو بالآخر وہاں فوج بھیجنی ہے، شاید اتنی نہیں جتنی وہ چاہتے ہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے جتنا میں جانتا ہوں پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت کو، فوج وہاں کچھ نہ کچھ آپ بھیجیں گی، آپ اس کو ڈی اسٹیبلائز ہونا سعودی عرب کا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ایران کو آپ کس طرح مطمئن کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کا خیال آپ رکھیں گے، اور ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آپ کو وہاں سے آئل مل سکتا ہے اور ملازمتیں مل سکتی ہیں پاکستانیوں کو۔ نواز شریف اس بات کے مکمل ہو ہی نہیں سکتے، وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ لائیں۔ سلمان غنی صاحب چونکہ کور کرتے ہیں نون لیگ کو تو ان کی اطلاع درست ہوگی، وہ کنسنسس کینڈیڈیٹ لائیں یا کسی طرح جیتے ہیں، وہ ہارنا افورڈ اس وقت کر سکتے ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بڑا دلچسپ آپ نے ہارون صاحب، بڑا دلچسپ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کے لیے پاکستان کا بڑا بنیادی رول ہے، بڑا اچھا دلچسپ آپ نے سمجھایا۔ میرے ساتھ رہیے ذرا، میں سلمان غنی صاحب کی طرف آؤں۔ سلمان غنی صاحب، یہ تو بڑا اچھا سمجھایا ہارون صاحب نے ہمارے ویورز کے لیے، ہم سب کو، کہ بھی نواز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہے، کیا ضرورت ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں میرے ویورز کے لیے بتائیں کہ ان کے لیے کیوں اہم ہے کہ ایک ایسا چیئرمین سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین، یعنی پیپلز پارٹی کے لیے کیوں اہم ہے کہ ان کی مرضی کا، ان کی خواہش کا، یا ان کی پارٹی کا چیئرمین سینٹ ہو یا ڈپٹی چیئرمین ہو، اس کی اہمیت بنتی کیا ہے؟ کیونکہ کامن شہری کو پاکستان کے، تو میں نے دیکھا ہے سلمان صاحب سڑک پہ، کہ اس کو سینٹ کے انتخابات سے قطعی طور پہ کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے اس کی کیا اہمیت؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، تو جب آپ جمہوری طور پہ فیصلے کرتے ہیں تو اس وقت تک سینٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے ان کے 28 سینیٹرز ہیں،
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 26 सेनेटर्स हैं और उसके बाद ये सारी जो आप रेशो निकालते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी बात है कि खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि कंसेंसस कैंडिडेट आना चाहिए और इस तरह की तहरीक मैं जाती तौर पर जानता हूं कि मियां रजा रुबानी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के क्या जज्बात हैं और जो सिलसिला पाकिस्तान के अंदर आज चल रहा है। देखिए 14 अगस्त को जो पाकिस्तान के अंदर एक एहतजाजी सियासत ने फरोग पाया था, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बचाने में बुनियादी किरदार पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने, पाकिस्तान की पार्लिमानी कुव्वतों ने अदा किया था। वो तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद, आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब रायवेंपोल के थे। पता है सलमान साहब, बहुत से लोग जो है वो इनको स्टेटस को फोर्सेस कहते हैं, यानी ये वो सियासी जमातें हैं जो एक पुराने निजाम को बचा रही हैं जिसमें इनके इंटरेस्ट जो है वाबस्ता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। चलें आप ये बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्या चाहिए, उसके क्या इंटरेस्ट है इस वक्त पूरे ढांचे में? देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर इस वक्त ब्लैकमेलिंग पोजीशन में है वो एमक्यूएम है कि अगर वो सिंध गवर्नमेंट में जाना चाहे तो वो भी उनके लिए हाजिर है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट, इस तरह के इशारात भी आए हैं कि उनको फेडरल गवर्नमेंट में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन हारून साहब जो बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि वो मौलाना फजलुर रहमान को भी अकोमोडेट, मौलाना फजलुर रहमान तो पहले ही हुकूमत के अंदर मौजूद है, कि एमक्यूएम को भी अकोमोडेट किया जा सकता है और बाकी फोर्सेज को भी। देखे मैंने जो पहले बात कही थी कि आखिर क्या वजह है कि 17 साल की नाचाकियों के बाद पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ता किया, तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब से राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इमरान खान साहब भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं, 80 नशिस्तें उनकी भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कि आखिर उनसे राब्ता इसलिए नहीं किया गया कि इसका मतलब इनके दरमियान कुछ इश्यूज पे कंसेंसस हो चुका है। और प्राइम मिनिस्टर साहब का इस मौके पे तमाम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को दोहराने में बुलाना बड़ा सिग्निफिकेंट है। और अच्छा, इमरान खान से क्यों राब्ता नहीं किया गया, इस पे मैं हारून साहब से पूछता हूं, उनका एनालिसिस लेता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी आपने सुना शाकिर सोलंकी साहब का ये कहना था कि मुत्तहिदा का एमक्यूएम का सबसे बड़ा मसला कराची शहर है, कराची में उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, रेंजर्स और वफाकी हुकूमत कंट्रोल करते हैं। वो चाहते हैं कि उस ऑपरेशन में उनको रिलीफ मिले, जिसके लिए एक इंसेंटिव है कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ आके खड़े हों और सिंध हुकूमत की तरफ न जाए। देखिए डॉक्टर साहब, कराची का मसला सिर्फ एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भी मसला है और सिंध की गवर्नमेंट का भी मसला है। मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सबसे पहले जो एक जुर्रतमंदाना इकदाम किया था वो कराची जाकर किया था। वहां पर भी उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाया था कि कराची में अमन होगा तो पाकिस्तान, कराची का अमन जो है पाकिस्तान के अमन के साथ मशरूत है। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम, बुनियादी जिम्मेदारी एमक्यूएम की है कि एमक्यूएम ने कराची में अमन के लिए अब तक क्या किया, किस हद तक वो दिलचस्पी रखते हैं कि अगर ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन तो जराइम पेशा लोगों के खिलाफ हो रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है, तकरीबकारों के हवाले, तो एमक्यूएम को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दोबारा ये बात आपको कहूंगा कि वफाकी हुकूमत सबको अकोमोडेट करने की साहब इसकी तरफ फिर आते हैं। जरा वो जो सवाल आपने उठाया था हारून साहब, ये इमरान खान साहब जो है वो इतने ला ताल्लुक, रूखे रूखे एक सियासी अमल हो रहा है, इससे इतने अलग थलग, ना उनसे कोई बात कर रहा है ना वो किसी से बात कर रहे हैं, क्या वजह? तो मैं हमेशा अर्ज करता हूं कि वो पॉलिटिक्स के मैकेनिक्स को नहीं समझते, बहुत कुछ जो है वो फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, वरना किसी को अपने सारे कार्ड तो कभी दिखाने ही नहीं चाहिए एक सियासतदान को। देखिए वो कई चीजें इस पे हासिल कर सकते थे अगर कोई सूरत पैदा होती बार्गेनिंग की। और नवाज शरीफ साहब को बड़ी इमरान खान की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए भी मशवरा यही है कि जो एक वजीर छोड़ा हुआ है उन्होंने उनके खिलाफ उसको बंद करें, क्योंकि ये पाकिस्तान जिस जो सिचुएशन मिडिल ईस्ट में पैदा हो रही है हम पे असरअंदाज होने वाली है, इंडिया पे भी होने वाली है। बहुत सी चीजें आइंदा चंद महीनों में तब्दील होने वाली हैं, उसको मलहूज रख के सियासत करनी चाहिए। ये देर पा एक यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए सियासत की। पाकिस्तानी सियासत ये रहेगी नहीं, जो दुनिया बदल रही है उसमें नए। अच्छा हारून साहब मेरे साथ रहे, एक ब्रेक लेते हैं। जो हारून साहब ने जहां सवाल उठाया उसी सवाल से हम शुरू करते हैं कि इमरान खान की ऑप्शंस क्या थी, उन्हें किस किस्म की इस सियासी अखाड़े से बार्गेन करनी चाहिए थी। जहन में रखें कि NA 122 के हवाले से तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पहले ही फैसला कर दिया था कि नादरा की मदद से वहां पे अंगूठों के निशान वेरीफाई किए जाएं, लेकिन आज NA 118 के हवाले से भी ऐसा ही फैसला आया है। इसकी अहमियत मौजूदा सूरत हाल में क्या बनती है, जुडिशल कमीशन का क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। हारून रशीद साहब की तरफ चलता हूं। हारून साहब, अंग्रेजी जुबान में एक मुहावरा होता है कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये इमरान खान साहब जो इस प्रोसेस से अलग थलग खड़े हैं, आखिर उन्होंने सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना सिर्फ हिस्सा लिया, वो पेशावर में जाके बैठ गए और वो जितनी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश थी उसके खिलाफ उन्होंने एक लठ उठा ली, जिसके नतीजे में पूरी 7 की 7 सीटें 6 और 1 जो लेनी थी उन्होंने, जो खड़े किए थे वो उन्होंने ले ली। तो अब वो इस पूरे प्रोसेस से एकदम लाताल्लुक हो गए हैं, ऐसा लग रहा है उनको इससे दिलचस्पी नहीं है। इसकी कोई लॉजिक, इसकी कोई मंतक आपको समझ आती है? वो क्या पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया है, मेथड इन मैडनेस, ये और किसी के भी इसका इतलाक हो सकता है, इमरान खान पे नहीं हो सकता। वो तो अवेला इसलिए कर रहे थे कि उन्हें खतरा था उनके लोग चले जाएंगे, वहां जाके बैठे, बड़ी कोशिश की, अच्छा है बचा लिया। बाकी ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया, इसमें कौन सा पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है। अच्छा, हम दोनों का बाइकाट करेंगे, उसमें सिर्फ एक नफसियाती पहलू है, कोई एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ये दोनों बेहुदा हैं और सिर्फ मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, इस तरह पॉलिटिक्स में नहीं होता, ये कहने से थोड़ी होता है। आप कुछ करके दिखाएं तो लोग मान लेंगे। आप उसमें असल ग्राउंड तो है उनके अपने सूबे की, कि वहां कोई करिश्मा कर दिखाएं, वाकई वहां को हालात बहुत बेहतर हो जाए तो उन्हें ये तकरीरों से थोड़ी मिलेगा, लेकिन वो इन चीजों को समझते नहीं है। अच्छा, समझते नहीं है या कोई और की समझ का तरीका मुख्तलिफ है? सलमान गनी साहब, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, जहां मैं कई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो हैं मेरे फेसबुक पेज वगैरह पे, वहां पे मैंने एक सवाल डाला कि तो मुझे देखा कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका भी ये जहन और ख्याल है कि इमरान खान को सेनेट के इस इलेक्शन से जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का है, इससे अलग थलग रहना चाहिए, इस गन में नहीं पड़ना चाहिए। ये किस किस्म की सोच है? कहीं ये इनकी नफसियाती सोच ये है कि ये समझते हैं कि ये एक गंदी सियासत है, इस गंदी सियासत से ये अलग रहना चाहते हैं, क्योंकि सियासत में से हर जमात कुछ ना कुछ निकालना चाहती है। यानी क्यू को कुछ चाहिए, एएनपी को कुछ चाहिए, मुत्तहिदा को कुछ चाहिए, आजाद उम्मीदवारों को कुछ चाहिए, लेकिन एएनपी जो पीटीआई है वो ये तासुर दे रही है कि हमें कुछ चाहिए नहीं। डॉक्टर साहब, आज इस नशिस्त में इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इश्यूज पे सवालात के जवाब दिए, मैं उसमें मौजूद था कि एक तरफ तो बड़े उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि धांधली और रुपए पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी अलमिया है और उसमें लिए इसके खात्मे के लिए उन्होंने अवामी और सियासी कुव्वत के इस्तेमाल की बात की। लेकिन मैं समझता हूं कि वो कंफ्यूज है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हारून साहब भी कह रहे थे कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि 122 के हल्के को बुनियाद बना के वो अवामी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। उसी नशिस्त में जब हमारे दोस्त याज खान ने उन्हें सवाल किया कि अगर नादरा ने रिपोर्ट आपके खिलाफ दे दी तो फिर क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं नादरा की अगर रिपोर्ट खिलाफ आई तो उसे मैं तस्लीम कर लूंगा। मैं समझता हूं कि वो कंफ्यूज है। देखिए, पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत ने उन्हें वोट दिया है, उनकी ताईद और हमायत उन्हें हासिल है कि जब वो कहते हैं ना कि जब आप सियासी मैदान में कूद पड़े हैं तो सियासत की कुछ अपनी इक़दार और रवायात हैं। अच्छा, सलमान साहब चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया, आपने सलमान साहब चूंकि जिक्र कर ही दिया और लाहौर की सियासत से आप वाकिफ हैं, पहले एनए 122 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि यहां पे कर लें, नादरा के जरिए थम वेरिफिकेशन कर लें। अब एनए 118 का भी हो गया है, एक तीसरे हल्के का भी गालिबन हो गया है। इसकी क्या अहमियत बनती है और आपको क्या समझ आती है कि अयाज सादिक साहब और उनके वकला जो हैं वो इस प्रोसेस को फिर रोकने में इतने शदोमत से क्यों इंटरेस्टेड हैं? वो अभी भी इसको चैलेंज करना चाहते हैं। देखिए, कि आज जब इमरान खान साहब से पूछा गया कि ये नादरा से ये सारा अमल कब तक पहुंच जाएगा, उन्होंने कहा जी 1 महीने के लिए कहा गया, 1 महीने में आ जाएगा। मैं तो बतौर जर्नलिस्ट समझता हूं कि ये 1 महीने का वाला मामला नहीं है, कि नादरा और बहुत सारे हल्कों को भी काम कर रहा है कि ये मामला डिले हो रहा है। और क्यों डिले हो रहा है? देखिए, इस वक्त जो सूरत बन रही है वो जुडिशल कमीशन है इंपॉर्टेंट, कि एक तरफ इमरान खान साहब ने उसी नशिस्त में कहा कि कौमी असम्बली तो जाली है, उसमें तो हमें वापस नहीं जाना, लेकिन उसी नशिस्त में जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मेरा इसहाक डार साहब से राब्ता हुआ है और हम जुडिशल कमीशन के करीब तक पहुंच चुके हैं, दोनों तरफ से लचक आई है। मैं समझता हूं कि जब तक वो कन्फ्यूजन अपनी पार्टी की दूर नहीं करेंगे, उनका जो मौकफ वाज़ेह नहीं होगा, ना मीडिया के सामने वाक़िफ़ होगा, ना पाकिस्तान के आवाम के सामने। सलमान साहब, अगर मैं थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी, सलमान साहब कुछ लोग की थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अगर इसमें इंट्रोड्यूस करूं, पहले तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 1.5 बरस तक ये फैसले नहीं दिए, अब एकदम यानी बरसाती मेंढकों की तरह ये फैसले आने लग गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इन मामलात को फंसाने से जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा है, उसकी जो जरूरत है, वो पसे पुश चली जाती है, वो पीछे हट जाती है, उसकी अहमियत खत्म हो जाती है? डॉक्टर साहब, ये मामलात अब नादरा के पास है तो नादरा को भी वक्त दरकार है
کہ جیسے 1.5 سال تک دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کا ایشو دھاندلی نہیں تھا، یہ تحریک انصاف کا ایشو ہوگا. میں نہیں یہ کہتا کہ دھاندلی نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے ایشوز کچھ اور ہے، اور عمران خان سے پاکستانی قوم نے بہت ساری توقعات قائم کی تھی. کیا انہوں نے اس ایشوز کے ہارون صاحب کا لے لیں کامنٹ. ہارون صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہو پڑا ہے سلسلہ کہ اچانک سب کچھ چل پڑا، جوڈیشل کمیشن کو ہٹانے کی بات ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں طرف سے لچک ہے. مشکوک ہیں جو چیف الیکشن کمشنر نے بیان دیا اس پہ بڑا افسوس ہوا. انہیں اس طرح فریق نہیں بننا چاہیے. جو رضا صاحب جو جسٹس رضا نے دیا پہلے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی انٹریگ بھی ہو، کوئی بعید قیاس نہیں ہے، لیکن ایک ہی عمران خان صاحب کے ساتھ جاتی ہے تو کیا اس پہ چیخیں چلائیں بھی نہیں وہ؟ نہیں اچھا نہیں، لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر نے پتہ نہیں کس طرح سے دیا، کچھ تھوڑا سا انوائزی تھا، پتہ نہیں کانٹیکسٹ کیا تھا، لیکن آپ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاں انہوں نے یہ کہا کہ تھم اگر اس کے اوپر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی مہر کاؤنٹر فائل پہ نہ بھی ہو، اسٹیمپ نہ بھی ہو، تو یہ غیر قانونی نہیں ہے اور اس سے ووٹ ختم نہیں ہوتا. یہ جو تھا یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کے مقام و مرتبے سے فروتر بات ہے، وہ ایک ان کی بڑی رسپیکٹ ہے، انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جی سلمان صاحب، یور کوئک کامنٹ آن دیٹ. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ نادرا کی جو رپورٹ آئے گی وہ اسے قبول کر لیں گے، یہ سب سے اہم ہے کہ ایک طرف وہ نادرا کی رپورٹ قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عوامی طاقت کا استعمال کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کنفیوژن ختم کرنی چاہیے. جب انہوں نے سیاست کا انتخاب کر لیا تو سیاست کے کچھ اپنے لوازمات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. جی سلمان صاحب، یہ وہ ایسا ایشو ہے سلمان صاحب اور ہارون صاحب دونوں کا بہت شکریہ جس پہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں بحث کرتے رہیں گے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ناظرین ہم اس اہم ڈیولپمنٹ کی طرف دیکھیں گے جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم یہاں نہیں تھے، وہ سعودی عرب میں تھے جہاں شاہ سعود جو ہیں انہوں نے ایئرپورٹ پہ بنفس نفیس ان کا خود استقبال کیا، جو بڑی ریئر چیز تھی. سعودی عرب کو پاکستان سے کیا چاہیے، نواز شریف صاحب سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے بھلا کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بڑی تفصیل سے تکنیکی طور پہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں اگلے سیگمنٹ کے اندر. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. ناظرین یہ سب کچھ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے تو وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب یہاں نہیں تھے بلکہ سعودی عرب میں تھے، جہاں سعودی عرب کے نئے فرمانروا جناب سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے خود ایئرپورٹ پہ بنفس نفیس ان کا استقبال کیا. اس کو اہمیت اس کی اتنی ہے کہ ترکی کے صدر جو ہیں جناب طیب ایردوغان، ان کا استقبال سعودی عرب کے شاہ نے ایئرپورٹ پہ نہیں کیا، ان کا استقبال وہاں کے ایک گورنر نے اور ایک ریسیپشن کمیٹی نے کیا. تو ایک بنیادی سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اس موقع پہ جناب نواز شریف صاحب سے سعودی عرب کو کیا چاہیے اور بھلا نواز شریف صاحب سعودی عرب کو کیا دے سکتے ہیں. اس کا ایک براڈر پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں نواز شریف صاحب کے پہنچنے سے ایک دن پہلے ترکی کے صدر وہاں پہ موجود تھے جنہیں بلایا گیا طیب ایردوغان کو. ان کے ساتھ بھی بڑی طویل بات چیت اور بحث ہوئی. اس سے ایک دن پہلے ایجپٹ کے صدر جنرل سیسی وہاں پر تھے، اور جنرل سیسی سے ملاقاتوں سے پہلے جارڈن یعنی اردن کے جو لیڈرشپ ہے، جو یو اے ای کی لیڈرشپ ہے، جو قطر کی اور کویت کی لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ بھی سعودی عرب کے فرمانروا کی بڑی تفصیل سے ملاقاتیں ہوئیں. اس کا ایک اور کانٹیکس یہ ہے کہ یہ سب ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ ایران کو انگیج کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ریپروچما کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور اسرائیل اس سے بڑا پریشان ہے. اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو واشنگٹن پہنچے، جہاں انہوں نے کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے ایک خطاب کیا، جس خطاب میں انہوں نے امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ اوباما اور وہاں کے سیکرٹری اسٹیٹ جان کیری کو شدید تنقید کا، ایران کی پالیسی کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور ان کی اس تقریر کو امریکہ کے اخبارات نے نہیں سراہا. نیو یارک ٹائمز یا انٹرنیشنل نیو یارک ٹائمز کے ایڈیشن نے اس کی مذمت کی. اس کی تعریف اگر ہوئی تو سعودی عرب کے پریس میں بی بی نیتن یاہو کے اس سپیچ کو سمجھا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں کیا خطرات ہیں. اس سارے بیک گراؤنڈ میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے سعودی عرب کیا مانگ رہا ہے اور بھلا وزیر اعظم ان کو کیا دے سکتے ہیں. اس بنیادی سوال اور اس بحث کے ساتھ میرے ساتھ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہیں، پاکستان کے پہلے ایئر فورس میں ایئر مارشل رہ چکے ہیں. جناب شاہد لطیف صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. آپ مجھے اور میرے سننے والوں کو اور ویورز کو کیا بتائیں گے کہ سعودی عرب کو کیا چاہیے نواز شریف صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے انٹروڈکشن دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں اس وقت دو بڑی غیر معمولی باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے تقریباً 30 سال سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش تھی اور جو تناؤ تھا وہ یکدم قربتوں میں بدلا ہے، اور امریکہ یہ سوچتا ہے کہ ایران کے ساتھ مل کر آگے چلنے میں بہتری ہے، کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں وغیرہ لگا کے 3 دہائیوں سے وہ ان کا نہ تو نیوکلیئر پروگرام روک سکے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کو اگر تنہائی میں چھوڑا گیا تو یہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا ان کی پالیسی ایران کو ساتھ لے کے چلنے کی ہے، جس کو سعودی عربیہ اور جو اسرائیل ہیں وہ ایک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. ان کی ریزرویشنز ہیں. فرق کیا پڑتا ہے اس وقت سعودی عرب اور اسرائیل کو؟ فرق کیا پڑتا ہے ایئر مارشل صاحب؟ سعودی عرب اور اسرائیل کے مفادات کس طرح سے خطرے میں پڑتے ہیں اگر ایران اور امریکہ میں بہتر تعلقات ہو جائیں؟ دیکھیں ایران کا انفلوئنس اس پوری ریجن میں آپ دیکھیے نا، عراق، سیریا، پھر اس کے بعد آپ لیبنان میں دیکھیے، یمن میں دیکھیے، جس طرح ایران ایک انفلوئنس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو مڈل ایسٹ اور عرب ملکوں میں. سعودی عربیہ اس کو لازمی چیز ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کی تو اپنی منوپلی ہے نا. وہ کبھی بھی ایسے ملک کو جس کا انفلوئنس وہاں بڑھ رہا ہے، اور خاص کر ایران کے ساتھ تو ان کی ایک ہسٹری ہے، صرف سعودی عربیہ کے ساتھ ہی نہیں یو اے ای کے ساتھ بھی معاملہ ہے. اور زیادہ تر جو عرب ملک ہیں آپ کو یاد ہوگا عراق اور ایران کی 10 سال تک جنگ چلی، تو وہ آپس میں رائیولریز تو ہیں. اسی طرح اسرائیل جو ہے بالکل ایران کو ایک باقاعدہ خطرے کے طور پہ دیکھتا ہے، اور کل کو اگر نیوکلیئر پروگرام ایران کا بنتا ہے تو وہ تو ایران کی تھریٹس اسرائیل کے خلاف تو کھلم کھلا آ چکی ہیں. لیکن ایئر مارشل صاحب بہت سے جو اینالسٹ ہیں جو اسرائیل کو بڑے تنقیدی طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ ایران کوئی نیوکلیئر حملہ اس پہ کر دے گا. اس کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ایران کے امریکہ اور یورپ سے قربت ہوتی ہے، اس کا ٹریڈ اسٹیبلش ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی بین الاقوامی کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے، تو کچھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوگی، کچھ اس کی چونکہ آئل پاور ہے اس کی اقتصادیات بہتر ہوگی، اور اس خطے کے اندر جب ایران کی اہمیت بڑھے گی تو اسرائیل کی جو اہمیت امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے ہے اس میں بتدریج کمی ہوگی. یعنی ایران کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے مشرق وسطی میں اور نیئر اس علاقے میں بعید میں، وہ بہت تیزی سے بڑھے گا، اور اس کا خطرہ اسرائیل کو بہت شدت سے محسوس ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں، میں دونوں سمجھتا ہوں، مگر جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ بالکل بجا ہے کہ وہ مین سٹریم اکانومی میں داخل ہو جائیں گے، اور امریکہ کی وجہ سے بین الاقوامی لیول پر ان کو ایک بہت بڑا سپورٹ ملے گا، جو کہ اسرائیل کے امپورٹنس میں باقاعدہ ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. تو یہ تو معاملات اس طرف کے ہو گئے. اب آپ دیکھیے جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کا کیا رول بننے جا رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ایک بے مثالی پروٹوکال ملا ہے جو کہ ترکی کے پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملا. دیکھیں ترکی کو اپنے خطرات ہیں، عراق اور سیریا ہمیشہ سے ان کے لیے خطرہ رہا، اور عراق اور سیریا میں اس وقت ایران کا انفلوئنس آپ دیکھ لیجئے. اور سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے اور جس کو سعودی عربیہ بھی ایک کامن اینیمی کہہ چکا ہے، وہ ہے آئی ایس، النصرہ، الشباب جو کہ صومالیہ سے، یہ وہ ساری تنظیمیں ہیں، پھر القاعدہ، یہ سب کا سب ایک گڑھ بن رہا ہے. اور اسلامک اسٹیٹ کے نام سے یہ ایک نئی قوت ہے جو ابری ہے، جس کا اس وقت سیریا اور عراق میں ایک بہت بڑا ہولڈ ہے. وہاں آئل ریفائنریز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور باقاعدہ وہاں سے وہ اپنے ریونیوز جنریٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ کرنا ہے، اور سعودی عربیہ کے لیے اس فیصلے میں کچھ مشکل ہو رہی ہے. ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اس فورس کے خلاف پچ ہوا ہے، عراق میں، سیریا میں اور لیبنان میں بھی، اور دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سب مسلمان اور سنی بلاک کے لیے خطرہ ہے جو خود کو سنی کہتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو دنیا میں جتنے اسلامسٹ ہیں وہ اس آرگنائزیشن کی طرف کنورج ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. لیکن مارشل صاحب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج یا ٹروپس مانگے جاتے ہیں تو پاکستان کے ٹروپس بھلا کیا کر سکتے ہیں سعودی عرب کو محفوظ بنانے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دو مسائل ہیں سعودی عرب کو، ایک ایکسٹرنل تھریٹ کی بات ہو رہی ہے، دوسرا ان کا انٹرنل تھریٹ ہے. اور میرے خیال میں ڈومیسٹک تھریٹ ایکسٹرنل تھریٹ سے بھی زیادہ بڑا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فورس اس وقت سعودی عربیہ کے خلاف باہر سے
कोई ताकत रखती है या कोई हमला हो सकता है, मगर उनको डोमेस्टिक थ्रेट जो है उसको मैं समझता हूं कि इस वक्त उन्होंने असेस किया है कि उसे फौरी तौर पे देखने की जरूरत है। उनके ईस्ट में आपको पता है कि शियाइट्स जो हैं वो कितनी तेजी से इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मदद इस डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए मांगी जा रही है। आपका पुलिसिंग का रोल, आपकी देखें ना, पाकिस्तान इस वक्त एक स्ट्रांग मिलिट्री है और हमारी इकोनॉमी जो है वो वीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया आपकी मदद कर सकता है। मेरे हाथ में एक चार्ट है, हम देखते हैं कि सऊदी अरब तो खुद दुनिया के टॉप 15 जो डिफेंस बजट 2013-14 के मेरे सामने है, जिसमें सऊदी अरब चौथे नंबर पे है। तकरीबन $60 बिलियन का सऊदी अरब जो है वो मतलब उसका बजट है उस साल में। उसके बाद अगले बरस में हम देखते हैं कि 25-30 बिलियन तो महज उन्होंने शायद एयरफोर्स के हवाले से खर्चा किया। तो सऊदी अरब तो दुनिया का बहुत बड़ा इंपोर्टर है वेपन्स का और बहुत बड़े असले की मार्केट है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्हें अरब वर्ल्ड में अपनी एक लीड मेंटेन करनी है और यही वजह है कि वो किसी अरब मुल्क से असिस्टेंस नहीं मांग रहा, क्योंकि उनकी अपनी हिस्ट्री है, उनकी अपनी राइवलरीज हैं। यानी इजिप्ट की फॉर्म में या टर्की की फॉर्म में या इराक का जैसा उनके साथ माजी का तजर्बा है, इस फॉर्म में वो किसी की सिक्योरिटी हासिल करके और बाहर बाद में ऐसी सूरत नहीं क्रिएट कर सकता जिसमें एक राइवलरी पैदा हो। मगर उनके लिए एक सेफ जगह जो है वो पाकिस्तान है। एक नॉन अरब स्टेट है, स्ट्रांग मिलिट्री है, इकोनॉमिकली हम कमजोर हैं। सऊदी अरब हमारी मदद कर सकता है। हमारी मिलिट्री की मदद से उनकी खासकर जो डोमेस्टिक थ्रेट है, मैं समझता हूं कि उसमें सऊदी अरेबिया को एक बहुत बड़ी मदद मिल सकती है, जिस वजह से पाकिस्तान को अप्रोच किया गया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को किसी एक्सटर्नल थ्रेट के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा और ना ही पाकिस्तान को, लेकिन एयर मार्शल साहब, पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है शिया सुन्नी का, और पाकिस्तान को जिस तरह से बैलेंस करना है अपने ताल्लुकात को ईरान के साथ, भला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ किस तरह से इसमें से एक रास्ता निकाल पाएंगे कि ईरान को नाराज किए बगैर सऊदी अरब की तरफ इतना बड़ा झुकाव करें? देखिए डॉक्टर साहब, हमारे दोनों के साथ माजी के ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा हमसाया है, हमें हर सूरत ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उनसे बहुत सारी आपको एड और मदद मिलती है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये एक बहुत डेलिकेट मामला है। मार्शल साहब, मैं आपको रोकूंगा, वक्त हमारा खत्म हुआ। ये देखना पड़ेगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ ये बैलेंसिंग है किस तरह से करते हैं। प्रेशर तो उन पे बहुत है, एक्सपेक्टेशन भी है, लेकिन बैलेंस इसे कैसे करते हैं, अगले आने वाले हफ्तों में ही इसका जवाब मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया।